तो आम आज नवनिर्वाचित आसी এটা হচ্ছে আমার প্রথম বৈঠক। এই বৈঠকে আমার তো অভিজ্ঞতা নাই, কিন্তু সমস্ত ঠারু আমি কিছু শিক্ষা করা এবং অনুকরণ করব। যেহেতু আমি প্রথম করে নির্বাচিত ভয়া ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୈଠକରେ ଆଜି ବସିଛୁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଓ ସହାୟତା ପାଇ କେମିତି ଏହି ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଗକୁ ନେବା, ସେଇଥିପାଇଁ समस्त सहयोग दरकार। तो आम एवटे सुजोग पाइचे, आम इच्छा अच्छी जमी नवरंगपुर जिला को 1 नंबर जिला भाव आम आगे बढ़ा। समस्त एठार जो नवरंगपुर जिलार जनसाधारण जिते बड़े आमको निर्वाचन के पठाई तेणु से आम अहल भाव काम करवा और 100% चेष्टा करवा केमती से को सुविधा सुजोग अधिक अधिक दे तो मुझे समस्त को धन्यवाद ज्ञापन करी आज बैठक आसिक आम समस्त सहित जोगाजोग कर आगे